Any summer holidays kannu call GT Holidays ku pannu South India's #1 travel brand. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். அந்த செட்டுக்குள்ள கடந்ததும் எங்கிட்ட പെട്ടെന്നൊരു ഭയം വന്ന മാതിരി ഫീലിംഗ് திரும்பி குணாக்கேக்குள்ளே போன ஒரு ஃபீலிங் அதாவது அந்த மூவில பார்த்த மாதிரி இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த குழி க்ராஸ் பண்ணி முதல்ல 4 பேர் க்ராஸ் பண்ணி போயாச்சு தாண்டி போயாச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் க்ராஸ் பண்ணது இந்த കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയതും കാലുക്ക് നീളം കൂടിയതും ഞാൻ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ചിന്ന കുഴി തന്നെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് സ്ലിപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒറ്റ പോക്ക്. இப்போ நீங்க கடைசியா வந்து ஒரு இதுல வந்து லூசூடரா அப்படின்னுவீங்களா, அது உண்மையிலேயே சொன்னீங்களா இல்ல? நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏங்க சொல்லுங்க, தலை வெடிச்சு. சொல்ல மாட்டேன், எங்க ட்ரெயின் சீக்கிரம் குகைக்குள்ள நீங்க இறங்குனீங்களா? அப்போ ஒரு இடத்துல ஷாக் ஆகி இப்படி பிடிப்பாரு. சொல்ல மாட்டேன். சொல்ல மாட்டீங்களா? அது எங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச உண்மை, அது நண்பர்களுக்கு கூட தெரியாது. பயமே இல்லையா? இந்த மஞ்சும்பல் பாய்ஸ்க்கு பயம் என்னன்னு தெரியல. பாஸ் டயலாக் முதல்ல இந்த ஆளு பார்த்து இந்த ஆளு எல்லாம் குணா மொத்தமா பார்த்து நாங்க பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆளு குளியுது. சூர்யா நட்பை பற்றி தெரியுமா, இந்த சூர்யா பற்றி தெரியுமா, அந்த மாதிரி தானே நட்புன்னா எங்களுக்கு அப்படித்தானே. இன்சிடென்ட் தெரிஞ்ச உடனே அந்த என்னோட அம்மா കുട്ടനെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എഴുതാച്ചു. അണ്ണാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒതുവിയല്ല ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, കമലഹാസനെ നേരിട്ട് பார்க்கணும், അണ്ണനും ഹെൽപ്പ് பண்ணணும். நீங்க சொல்லி தமிழ்ல நல்ல அடிபொலி. நான் சொன்னா கூட சார் வர மாட்டார், நீங்க சொன்னீங்கன்னா வருவாரு. சரிங்களா, நீங்களே சொல்லுங்க. சுபாஷ் சொல்லும். கமல்ஹாசன் சார், எங்களுக்கு உங்களை பார்க்கணும்னு நிறைய ஆசை இருக்கு, ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தா சொல்லுங்க. மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்லே, அதையும் தாண்டி புனிதமானது கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே, பொன்மணி உன் வீட்டு சௌக்கியமான சௌக்கியமே. சினி உலகம் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வணக்கம். இப்போ நம்ம கூட நான் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை, மஞ்சுமல் பாய்ஸ். கரெக்டா? மஞ்சுமல் பாய்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்காங்க. வணக்கம் எல்லாருக்குமே. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஸோ எனக்கு வந்து உங்களோட கேரக்டர் படத்தில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து சூப்பராக நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது, இப்படி இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் நீங்கள் எல்லாருமே தான். இந்த கேங், மஞ்சுமல் கேங்னு சொல்லலாம். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி உங்களோட ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன், அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை, நீங்கள் எல்லாரும் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இவங்க 2 பேரும் கண்டிப்பாக யாருமே தெரியாமல் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லிடுங்க. എൻ്റെ പേര് കുട്ടേട്ടൻ, സൗബിൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നടിച്ചത്. என்னோட பேரு சுபாஷ், என்னோட கேரக்டர் செய்தது ஸ்ரீநாத் பாசி. இவருக்கு மட்டும்தான் இந்த கேங்ல நல்ல தமிழ் பேசுவாரு. நல்லா தெரியாது, கொஞ்சம் தெரியும், ஏதாவது தப்பு இருந்தா വന്നിച്ചിരുங்கോ. എൻ്റെ പേര് അനിൽ ജോസഫ്, എൻ്റെ ഫിലിം ക്യാരക്ടർ അഭിരാം രാധാകൃഷ്ണൻ. എൻ്റെ പേര് സുധീഷ്, സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത് ദീപക് പെരുപോൾ. എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണകുമാർ, ഗണപതിയാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ജിൻസൺ, വിഷ്ണു രഘുവാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് സിക്സൻ, ബാലു വർഗീസ് ആണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. அந்த சவுண்டு கூடுற ஆள். அந்த கார்ல எல்லாத்துலயும் கத்தி கடைசியில இவரால தான் வந்து சுபாஷ் கேட்கும். എൻ്റെ പേര് സിജു, ஜீலால എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. கடைசியில நின்னு தம் கட்டி பிடிப்பாரு அந்த ரோப்ப, அவர்தான். എൻ്റെ പേര് അഭിലാഷ്. நான் சொல்றேன் லூஸ் அடிக்கடா. மீம்ல பயங்கர ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு உங்க எல்லாரையும் பார்த்தது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய விஷயங்கள் பேசணும். உண்மையான கேரக்டர்ல வந்து நீங்க வரமாட்டேன்னு தான் சொல்லுவீங்க, நான் வரல அப்படின்னு. உண்மையாவே நீங்க வரலன்னு தான் சொன்னீங்களா? எங்க வீடு பெரிய பணமொന്നും இல்ல, ஏழை வீடு. அப்போ பணமൊന്നും ഇല്ല, அதுக்கு தான் நான் வரலன்னு சொல்லுது. அந்த சது கேரக்டர் வரலன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கூட்டம் தான் இந்த வீட்டில் வந்து கூப்பிட்டு போனது. இந்த கடைசியா ஒருத்தர் வந்து கார்ல வராம இருப்பாரு, கார் ரன்னிங்ல வந்து இறக்கி விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் ஏறுவார்ல, അത് ഞാനാണ്. അമ്മയപ്പനോള് இந்த இப்படி தலையாட்டிட்டே இருப்பார்ல, കയറി ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ കൊള്ളില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ മാറിക്കോ, ഞാൻ കയറി പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ അമ്മനെയൊന്നും അപ്പനെ നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு விட்டுட்டு தான் போயிட்டாங்க. இப்ப பாத்துட்டு என்னென்ன ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் வருது, என்ன சொல்றாங்க? எல்லாரும் உங்க வீடு தேடி வராங்களா? വീട് തേടി വരും, കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. സെലിബ്രിറ്റി സൂപ്പർ സെലിബ്രിറ്റി ആയിപ്പാ. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിവില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ്
ആൾക്കാർ ഒരു സെൽഫി എടുത്തോളൂ ചേട്ടാ. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോയാൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ലൈഫാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ചത്. പക്ഷേ ഈ സിനിമ വന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറിയേക്കാണ്. എവിടെ പോയാലും ആളുകൾ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു സന്തോഷം. എല്ലാവരും വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വിജയം കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. ഇപ്പോൾ சிதம்பரம் வந்து இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு, அந்த கதையை எனக்கு சொல்லுங்க, நான் அது படமாக பண்ண போகிறேன் அப்படின்றப்போ நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க? ചിദംബരത്തിന് മുമ്പ് ഇതിക്കുമ്പ് ഒരു 3 ഡയറക്ടർമാർ വന്നായിരുന്നു പടം ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു പടം. അത് யார் சொல்லலாமா? ജയകൃഷ്ണൻ, മനോജ്, അയ്യപ്പൻ, അങ്ങനെ 3 ഡയറക്ടർമാർ വന്നായിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതെന്താ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞെന്ന്. അവളോ ചിലവായൊക്കെ ഒരുപാട് സെറ്റിൻ്റെ ഇത് ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ചിലവായിരുന്നു. അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു സെറ്റൊക്കെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും സാധാരണ ഒരു പടത്തിന് 60 ദിവസം 70 ദിവസമൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിന് 100 കൂടുതൽ ദിവസം ഷെഡ്യൂൾ വേണ്ടി വരുന്നു പടത്തിന്. അത്രയും എഫക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പടത്തിന് വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആ പടം എന്തോരം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ஓகே, இங்கே யாருக்காவது பயம் இருந்துச்சா, ஐயோ இப்படி ஒரு படத்தை எடுக்க போகிறாங்களா அப்படின்னு? ഇല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. யாருக்குமே சந்தோஷமா இருந்துச்சா? സന്തോഷം. ஓகே, அந்த ലൈഫ് സ്റ്റോറി സിനിമയിൽ തന്നെയല്ലേ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. അതുതാ എപ്പടി സന്തോഷം, ഇപ്പോഴും സന്തോഷം. அந்த டைம்ல ഞാനില്ല, ഞാൻ ഓൾ ടൈം ഖത്തറിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 2-3 നാൾ മുന്നാടി தான் ഇവിടെ இங்க வந்துருச்சு. அது കാരണം ആരെയും ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെ ആരെയും പാക്കല. ആനാ ഇവരെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു. എന്നാലും ഇനി പോയി കാണണം, പാക്കണം. இந்த படம் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு ஆக்சுவலாக? പടം കണ്ട് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയി എല്ലാവരും പടം കണ്ട്. ഇതിൽ അഭിനയിച്ചേക്കണവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരും പടം കണ്ട് അവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അന്ന് അനുഭവിച്ച സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളത് ഒന്നും കൂടെ അത് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടതാണ്. ശരിക്കും ആ സംഭവം തന്നെ ആ ഒരു 95% ഉന്മത. எனக்கு சில விஷயம் இப்போ வந்து அந்த கேவ் உள்ள அது எப்படி இருந்துச்சுன்றது உங்களுக்கும் அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அதோட இம்பேக்ட் வந்து உங்கள் 2 பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா மீதி யாருக்குமே வந்து அதை எட்டி பார்க்குறதோட சரி, அந்த கருப்பாக மட்டும்தான் தெரியும். யாருக்குமே உள்ளே என்ன இருக்குன்றது தெரியாது. நீங்கள் பார்த்தீங்களா, படம் பார்த்தீங்களா? അപ്പോൾ அந்த സെറ്റ് വർക്ക് எப்படி இருந்துச்சு? அந்த செட்டு பெரும்பாவூர் ஒக்கல் எന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ സെറ്റ് போட்டது. அந்த செட்டு பார்க்குறதுக்கு அந்த டைரக்டரும் எல்லாரும் நாங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டாருന്നു. எல்லாருமே போயிருந்தோம். அந்த செட்டுக்குள்ளே கடந்ததும் எங்கிட்ட பெட்டனொரு பயம் வந்த மாதிரி ஃபீலிங். அந்த குணா கேவுக்குள்ளே திரும்பி குணா கேவுக்குள்ளே போன ஒரு ஃபீலிங். நான் பயந்துட்டு அந்த அந்த ஹோளுக்கு பின்னாடி இந்த பயந்து இருந்தேன். ഒരു നിമിഷം സ്റ്റക്കായി പോയി. அந்த கேவில் ஒரு நிஜமாவே கேவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துரு. அவ்வளோ உண்மையா அந்த அஜயன் ചേട്ടൻ സെറ്റ് പോട്ടാണ്. അജയൻ ചേട്ടൻ്റെ ആ കഴിവ് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അടിപൊളി സ്കിൽ. അജയൻ ചേട്ടൻ സൂപ്പർ, കുട്ടൻ സൂപ്പറോ സൂപ്പർ, ഡയറക്ടർ ചെയ്തു சூப்பரோ சூப்பர். இப்போ நீங்க எல்லாருமே அந்த கொடைக்கானல் டூர் போயிருந்தீங்களா? அதுல நிறைய சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடந்துச்சுல. இந்த குணா பாட்டு அப்ப கேட்டிருப்பீங்கல்ல, அது வந்து சினிமாட்டிக்கா வச்சதா இல்ல உண்மையிலேயே நீங்க அந்த பாட்டு சிடி வாங்கிட்டு போனது தானா പളനിയിൽ പോയി? அந்த പാട്ടാണെന്നറിയാൻ പാടില്ല, തമിഴ് പാട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അവന് തമിഴ് പാടെ പറ്റി നിജമാവേ തെരിയല്ലേ. அந்த பாட்டு போட்டாச்சு. அந்த சிடியில் நிறைய பாட்டு இருக்கு. அந்த குணா கேவில் அந்த குணா என்ற படத்தில் சாங்கும் இருக்குதா. சாங்கும் ഞങ്ങൾ കേട്ടു. அந்த பாட்டு யாரோட ஐடியா ஆக்சுவலா? அது குணா கேவ் தான் போனோம், அந்த படத்துல வந்தது தான். நான் ஆல்ரெடி போயிருக்கேன்னு சந்தனக்குடி பார்த்து பாக்கு அந்த ஆளு தானே നമ്മള്. இவராலதான் எல்லா பிரச்சனையும். அமைதியா கிளம்பி ஊருக்கு போய் മൂന്നാർ പോறதா இருந்தா. സൂപ്പർ ഗുണയില് കൊടൈക്കനാലിലെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ സ്ഥലം ഗുണതാ. കമലഹാസൻ പൊളിച്ച സ്ഥലം. കമലഹാസന്റെ സിനിമയിലെ പാട്ട് സീനൊക്കെ പിടിച്ച സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് 2 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. நீங்க அதுக்கு முன்னாடி எப்ப போனீங்க? முன்னாடி அந்த இடத்துக்கு போனீங்களா? அந்த இடத்துல சுபாஷ் விழுந்த இடத்துக்கே போனீங்களா? அது அதுக்கும் தாண்டி ദൂരെ പോയത്. மோசமான ஆளா இருக்கு. அந்த நேரங்களுக்கு தெரியல அது மറ്റേ ഇങ്ങനെ പോകൂடாது. இப்பதான் அந்த வேலிയൊക്കെ போட்டு வச்சிருக்கு. அந்த டைம்ல வேலியெல்லாம் விழுந்து கிடந்துருச்சு. இங்க எந்த டூரிஸ்ட் எல்லாம் அந்த உள்ளே போய் பாக்குறதுக்கு அலோடு. ஆனா ப்ரொஹிபிட்டட் ஏரியா.
നിങ്ങൾക്കത് தெரியாது ബോർഡ് തമിഴിൽ താൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് പഠിക്കാൻ தெரியாது തമിഴ് പഠിക്കാൻ தெரியாது എന്താ മറ്റേ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് அந்த ഏരിയയിലില്ലേ പിന്നെ ഇൻസാക്ട് എങ്ങളുടെ വയതുന്ന കല്ലൂരി വയது ஒண்ணு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா கம்மிங் டு த பாயிண்ட் வாங்க உள்ள இன்னும் டீப்பா போனீங்களா உள்ள அதிகம் குணா எங்க ஷூட் பண்ணாங்கன்னு தேடி போயிட்டீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா முதல்ல இந்த ஆளு பார்த்து இந்த ஆளு எல்லாம் குணா மொத்தமா பார்த்து நாங்க பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆளு குளியல் எவ்வளவு தூரம் போனீங்க எவ்வளவு தூரம் ட்ரெக் பண்ணீங்க കുറച്ചധികം ദൂരം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ നടക്കാനുണ്ട് விழுந்ததுக்கும் இன்னும் വീണതും കൂടുതൽ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഗുഹ തന്നെയാണ് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും ഫുൾ ഇരുട്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ படத்துல பாக்குற எங்களுக்கே அவ்வளவு பயமா இருக்கும் உங்களுக்கு பயமே இல்லையா அப்போ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ഇരിക്കല്ലേ அதான் பயமா இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறனால കൂടെ ഇരിക്കല്ലേ அந்த குழி உண்மையிலே உங்க கண்ணுக்கு தெரியலையா குழி தெரிஞ்சது அதாவது அந்த மூவில பார்த்த மாதிரி அல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த குழி க்ரோஸ் பண்ணி முதல்ல 4 பேர் க்ரோஸ் பண்ணி போயாச்சு தாண்டி போயாச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் க்ரோஸ் பண்ணது இந்த கூட்டத்திலே ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയതും കാലുക്ക് നീളം കൂടിയതും ഞാൻ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്ന കുഴി തന്നെ കാലെടുത്ത് വെച്ചത് എന്താ അന്ന് ഷൂസ് പോടലെ ചെരുപ്പ് താൻ സ്ലിപ്പായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒറ്റ പോക്ക് പോയി ஓ அப்போ அது வந்து புதக்குழி மாதிரி இல்ல நீங்க வேணும்னே தாண்டும் போது விழுந்த குழி അതെ ലെങ്ത് ചിന്നതാ இவ்வளவுதான் 1 മീറ്റർ കിടക്ക 1 മീറ്റർ ഇല്ല இவ்வளவு அடி ஓகே ബാക്കി 4 പേര് ഇത് ക്രോസ് பண்ணி പോയി ഇവൻ ക്രോസ് பண்ணும்போது എന്താ அதை சுத்தி போலாம்ல சுத்தி போகாം ഒരു ഇത്രയുള്ളൊരു പാറ ഇருக்கு അതിന്റെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പോവാ ഇങ്ങനെ പോവാ അല്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റാ പോവാ പോയതാണ് കുഴി താണ്ടി പോണം ആனா കുഴി പാക്കുമ്പോൾ தெரியாது ഇത്ര പെരുസ് കുഴിയാണെന്ന് എല്ലാരും ഓൾറെഡി 3-4 പേര് ക്രോസ് பண்ணி പോയി അപ്പൊ അന്ത ടൈമിൽ ഇവനും ക്രോസ് പണിയെടുത്ത് പോയി അപ്പൊ സ്ലിപ്പായി നേരെ only second few seconds അന്റെ കുഴി തന്നെ 13 പേര് വീണാച്ചു അതിന്റെ സെയിം ഇവൻ വീണ കുഴി ஏன் அப்போ மூடாமே வச்சிருந்தாங்க கேட்டீங்களா ஆனா மஞ்சுமல்னு நீங்க எழுதுனீங்களா உண்மையிலே யாரோட கேக்குது அதான் அந்த prohibited area தானே அது கரெக்ட் தான் மஞ்சுமல் பாய்ஸ்னு எழுதுனது நிஜம் தானா நீங்க போய் ஒரு வாட்டி பார்த்து எனக்கு சுபாஷ் மாதிரி ஃப்ரெண்ட் இல்ல சாரி சிஜு மாதிரி எனக்கு ஃப்ரெண்ட் இல்ல ஃப்ரெண்ட் உண்டுனா நான் போவேன் இப்ப போவாட்டே உங்களோட மைண்ட் செட் என்னவா இருந்தது உள்ள போன உடனே என்னோட போதம் போச்சு மைண்ட் செட் போய் அதுக்கப்புறம் ഞാൻ കൺമുഴിച്ച് பார்க்கும்போது அடி நிறைய பட்டிருக்கும் அடி நிறைய பட்டிருக்கு உடம்பு மொத்த வலி வலி கண்முழிச்சு பார்த்தா இந்த டூர் போனது ஞாபகம் இல்லை இந்த குழிக்குள்ள வீണது ஞாபகம் இல்லை எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை நம்ம தூக்கத்தில் இருந்து கண்முழிச்சு பார்க்கണ அந்த மாதிரி தான் கண்முழிச்சு பார்த்தேன் அந்த டைமில் உடம்பு பூரா வலி இந்த ஃப்ரீசரில் இருக்கണ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அந்த வௌவால் சத்தம் மட்டும் அதுக்குள்ளே கேட்குது எதுவுமே பார்க்க தெரியல அவ்வளோ இருட்டு ശരീരം മൊത്തം പെയിൻ അപ്പം എന്നോட മൈൻഡിൽ ഞാൻ സത്തതൊക്കപ്പുറം ഏതോ ഒരു ഉലകത്തേക്ക് പോയി அப்படி தானே ഞാൻ நினைச்சேன் அவ்வளோ வலி கண்முழிச்சு பார்த்தா எதுவுமே தெரியல யாருக்கானாலும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தானே வரும் அந்த நேரத்தில் அந்த சிக்ஸன் கத்திட்டு இருக்கிறதே காதுக்கு விழுது ஆனால் என்ன ബ്രെയിനിൽ അത് ഫീഡാകലേ അതോ ഏതോ ഒരു വാട്ടി എന്താ വിളി വന്നപ്പോൾ താനെ എൻ്റെ ഹാർട്ടിക്ക് ടച്ച് ആச்சு அந்த சிக்ஸனோட கத்தல் அது தானே ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് பண்ணது അതെന്തോ അരമണിക്കൂർ அதுக்கப்புறம் தானே ஹாஃப் அன் அவர் அதுக்கப்புறம் தானே ஹாஃப் அன் அவருக்கு அப்புறம் தான் அவர் கேட்டிருக்கேன் அதே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது ஓகே அந்த ஹாஃப் அன் அவர் வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஆக்சுவலா எல்லாரும் கத்திட்டே தான் இருந்தீங்க ஹெல்ப்புக்கு வேற யாராவது போய் கூப்பிட போனீங்களா ഹെൽപ്പൊക്കെ അണ്ണൻ അവിടെ തൊട്ട് കട നടത്തണ അണ്ണനെ കൂപ്പിട്ട അപ്പോഴാണ് അണ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഇവൻ മരിച്ചുപോയി ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കൂടി അപ്പൊ പുള്ളി പൊയ്ക്കോന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പുള്ളിനെ പെട്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചാണ് പെട്ടെന്നൊരു വിളി കേട്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിളി കേട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാധനം കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള തീരുമാനമായി
കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, വിളി കേട്ടേക്കാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയത്. ഓ நீங்க എത്ര പേര് யாரெல்லாம் போனீங்க? ഞാൻ ജിൻസൺ, പുള്ളി ഡ്രൈവർ, ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടി പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെന്നപ്പോൾ அங்க அதே மாதிரி தான் அடிச்சாங்க அவங்கள. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അത് പോകാൻ പാടാത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ, അങ്ങോട്ട് ഏരിയാണല്ലോ. അത് ഞങ്ങൾ പോയി ഇവനെ തള്ളിയിട്ടെന്നാണ് അവർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഓ அந்த ட்ரெய்லர்ல சொன்ன மாதிரி தான் கூட்டி போய் கொண்டுட்டீங்க. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോകാത്ത ഞങ്ങളെ തല്ലി. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അവിടുന്ന് പോന്ന്. തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി അവിടുന്ന് ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ വന്നത്. ഇവന്റെ அதே மாதிரி தான் பண்ணாரு. ஏன்னா போலீஸ்கார் வந்து இது வாங்கிட்டு வா, கயர்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நடந்ததா? അത് നടന്നതാ. ഇതിപ്പോ നമ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിജമാ നടന്നതാണ്. നമ്മ ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർക്ക് ഇനി ശത്രുത വേണ്ടല്ലോ. இல்ல ஏன் நான் இதை கேக்குறேன்னா சினிமாவுல സിനിമ അത് இந்த മൂവി എന്നോട് வாழ்க்கைയിലെ ഇത്രയും ഉന്മയത്തനமான രീതിയിൽ ഇത്ര റിയൽ സ്റ്റോറി ഷൂട്ട് பண்ண ഒരു മൂവി എന്നോട് ஞாபகத்திല്ല. நாங்கள் சொல்லி அந்த 95% இந்த மூவிக்குள்ளே தானே இருக்கு. அந்த ഡയറക്ടർ അത് அப்படி தானே ചെയ്ത്. அந்த ഒരു റിയൽ ഹീറോ അല്ല ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല, എഫക്റ്റ് ഇല്ല, സൂപ്പർ ഹീറോ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും തനിപ്പെട്ട റോൾ പണി ഓരോരോ എന്നെ ഇത് പണിയാച്ചു. അതെല്ലാമേ കറക്റ്റാണ് ഇതിൽ அந்த ഡയറക്ടർ കൊണ്ടുവന്നത്. മഴ പോലീസുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവനെ രക്ഷിക്കണമല്ലോ. അന്നോഴി അവിടെ നിർത്തി അവിടെ ബിവറേജ് കയറി പുള്ളിക്ക് സ്മോൾ മേടിച്ചു കൊടുത്ത്, അത് മേടിച്ചു കൊടുത്ത്, ഇത് മേടിച്ചു കൊടുത്ത്, ടോർച്ച്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പുള്ളി ഇവന്റെ വിളി കേട്ടിട്ടാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഇവൻ മരിച്ചു പോയേക്കണേ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല, അവൻ അവിടെ ഉണ്ട്. പുള്ളി വന്ന് കണ്ട് ഇവന്റെ ഒച്ച ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ പുള്ളി കയറി അവിടെ ചെന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി ടീം വന്നത്. ഓ ബാക്കി അപ്പൊ ഒരേ ഒരു പോലീസ് தான் இப்போதைக்கு வந்தாங்க. ഫസ്റ്റ് ഒരേ ഒരു പോലീസ് வந்துருச்சு. വന്നിട്ടാണ് ഫയർഫോഴ്സ്, ഫോറസ്റ്റ് അവരൊക്കെ വന്നത്. அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி பேசி இந்தாக்கு சவுண்ட் இருக்கு அதனால மொத்தமா ஆளை கூப்பிட்டு ரெண்டாமதா வந்துருச்சு. சார் நீங்க வந்து உள்ள இறங்குனீங்களா? நிறைய பேர் இருந்தாங்க, அவங்க யாருக்குமே தோணலை படம் பார்க்கும்போது. உங்களுக்கு ஏன் நான் ഇറങ്ങുறேன் அப்படின்னு തോന്നിച്ചു? കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ ചെന്ന് അവർ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാണ്ടായിരുന്നില്ല കുഴിയിലോട്ട്. ആ കയറെടുത്ത് താഴത്തോട്ട് കുഴിയിലോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. എടുത്ത് കയറി വാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഉള്ളിലെന്തോ ഒരു എക്സ്ട്രാ പവർ വന്നാச்சு. പവറും വന്നിരിക്കും, കോപം വന്നിരിക്കുംல. കോപം ഉണ്ടായിരുന്നു. കയർ പോട്ട് അത് പിടിച്ച് മേളവാന്ന് ചൊല്ലങ്ങനെ ഇവന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളില്. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കോപവും വന്ന് പിന്നെ ഉള്ളിലെ എക്സ്ട്രാ എന്തോ ഒരു പവറും വന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോളാമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ്. എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഇറങ്ങണമെന്ന്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അവരാദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല. ഭയമേ ഇല്ലേ അന്ത ടൈമിൽ ഭയം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഭയമേ தெரியாது. മഞ്ജുമ്പൽ ബോയ്സ്ക്ക് ഭയം എന്താണെന്ന് തെരിയില്ല. മാസ് ഡയലോഗ് ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താ ഇതില് 9 പേര് മട്ടുന്നവർക്ക് 2 പേര് കുറവുണ്ട്. ഡ്രൈവർ പ്രസാദ് എന്താ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത്, എന്താ ഗാലിദ് റഹ്മാൻ, പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കണ സുമേഷ്, സുജിത്ത് കണ്ണൻ വിളിക്കുന്ന സുജിത്ത്, അരുൺ കുര്യനാണ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത്. எனக்கு வந்து இந்த அவரோட கேரக்டர் பத்தி கேட்கணும். நீங்க படம் ஃபுல்லாவே ரொம்ப அமைதியா இருப்பீங்க, கடைசியா வந்து அந்த கயிறை பத்தி சொல்லுவீங்க. உண்மையான ஆளும் அப்படிதான் இருப்பாரா? ரொம்ப அமைதி தானே? ஏங்க இவ்வளவு அமைதி? அந்த ஆளு தேவைக்கு மட்டும்தான் பேசுം, தேவைக்கு அதிகமா பேசாது. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാനൊരു കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇടപെടാറില്ല. ഇവരാണ് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നത് ആ സമയത്താകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി, ഷോക്കായി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും പെടുത്തൂല. അങ്ങനെ പേടിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ഇവനാണ് എന്നെ പിടിച്ച് മോളിൽ കൊണ്ടേ ഇട്ടത്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിച്ചത്, ആ മരത്തിന്റെ ചുറ്റും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിച്ചത്. இப்போ நீங்க கடைசியா வந்து ஒரு இதுல வந்து லூஸ் விடுறா அப்படின்னுவீங்களா, அது உண்மையிலேயே சொன்னீங்களா இல்ல? நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏங்க சொல்லுங்க, தலை வெடிச்சிடும். சொல்ல மாட்டேன், எங்க ட்ரேட் சீக்ரெட். நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லணும் அது சொல்லணும். அதை பத்தி ട്രേഡ് സീക്രട്ട് അതങ്ങ് சொல்ல മാட்டேன். അത് ഞങ്ങൾ വടംവലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ലൂസ് അടിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഞങ്ങളും ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴേ ലൂസ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. உண்மையிலேயே அந்த தக் ஆஃபர் இருக்குல்ல, அந்த இழுக்கிறது, அது உண்மையிலேயே ஜெயிச்சிருக்கீங்களா இல்ல எல்லாவடையும் இதே மாதிரி സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
വടംവലി. ഓ അത് ഇழுத்தா ഇത് മുതുകത്തുണ്ടാവും. എന്താ ടഗ്വാറിന്റെ ഫോട്ടോ കെട്ടിയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ മുതുകത്തുണ്ടാവും, കയർമ ഉണ്ടാവും. അത് ஆனா ஜெயிச்சிருக்கீங்க. ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஏன்னா படத்துல வந்து தோத்த மாதிரி காட்டுவாங்க. അത് അന്ത ടൈമിൽ ഒരു വലിയതാണ്. അല്ല അന്ത പടത്തില് அந்த படத்துல அவரோட எதிர் டீம் யாருன்னு தெரியுமா? அதுக்குதான் ഫോട്ടോ. ஓ ஜெயிச்சது தெரியுதா? நிஜ வாழ்க்கையிலே மஞ்சுமல் பாய்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்ப கூட சொன்னாங்கல்ல 95% அந்த படத்துல எல்லாம் உண்மை, 5% இவங்க எல்லாம் சொல்லாம இருக்காங்க. ஆக்சுவலா விழுந்து எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காப்பாத்த? படத்துல வந்து மேபி ஒரு அரௌண்ட் 6-7 3.5 ஹவர்ஸ்ல காப்பாத்து. 4 மணிக்கூர் ஆയിട്ടുണ്ടാവും. 4 மணி நேரத்திலேயே தைரியமா வந்து கீழே இறங்கிட்டீங்க. உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கூட அவங்க எல்லாம் இழுக்கிறத பார்த்து ஒரு பயம் இல்லையா? அந்த டைമിൽ ഭയമൊന്നും വന്നില്ല. ഉള്ള അവളോ ഇരുട്ടുங்க, ഫുള്ള് ഇരുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫിലിം അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ടോർച്ച് കഴുത്തിലിട്ടാണ് ഇറങ്ങണത്. തലയില വെച്ചത്? തലയിലതല്ല, കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് ടോർച്ച് കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നോക്കണ്ടായിരുന്നില്ല, നേരെ അടിയിലോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇറങ്ങിയത്. അന്ന് കയറ് തീർന്നു പോയില്ലേ, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ടോർച്ച് എടുത്തൊന്ന് അടിച്ച് നോക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കണില്ല. താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണമായിരുന്നു. அந்த கேவ் ஆக்சுவலா எப்படிங்க இருந்துச்சு? இந்த மாதிரி സിക്സാക് മോഡൽ இருக்கு കേവ്. സ്ട്രൈറ്റ് അല്ല കുഴി. അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവന് സുഭാഷിനെ കാണുന്നത്. അത്രയും ചെല്ലുന്തോറും ഇവനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. எவ்வளவு நேரம் இறங்கிட்டே இருந்தீங்க? எப்போ பாத்தீங்க? 1 മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ. 1 മണി നേരം ഇറങ്ങി? 1 മണി. അത്ര ടൈം എടുത്താണ് ഇറങ്ങി ചെന്നത്. അത് കയറ് തീർന്നു പോയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്. പിന്നെ കയറ് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അത്ര നേരം അവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കായിരുന്നു. அந்த போலீஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லத்தாஜிக்கலா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து காப்பாற்றணும்னு நினைக்க மாட்டாங்கல்ல. அதை விட மோசமான இதுதானே எங்கிட்ட சொன்னது. அதை விட மோசமான രീതിയിൽ தான் அவங்க பிஹேவ் பண்ணது. அந்த ഫിലിമില് അങ്ങനെ പാക്ക ഇത് റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലയാ. അത് തമിഴ്നാട്ടിലും റിലീസ് பண்ணണം പടം. അപ്പൊ പോലീസുകാർക്ക് அது இதாயிட்டும். அதுதானே அത്ര லிமிட்டேஷன் வச்சு ஷூட் பண்ணி. இங்கே எது சொல்லலாமா? என்ன இங்கே சொல்லியா ഞങ്ങള് കൊടൈക്കനാൽ പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഞങ്ങള് കൊടൈക്കനാൽ ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ട്. அந்த டைம்ல இந்த சொல்லியா போலீஸாரு രണ്ടാമത് ഞങ്ങളെ പാക്കും അങ്ങേ വരും. எதுவும் கவலை இல்ல. படத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் கொடுத்த யாருன்னு தெரியுமா? നമ്മുടെ உதயாநிதி சார். எவ்வளவு சப்போர்ட் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. അടുത്തത് കൊടൈക്കനാൽ പോனீங்களா 2006க்கு அப்புறம்? ഞാൻ 2 വാട്ടി പോയി. അതുക്കപ്പുറം ഞാൻ പോയിച്ച് എന്താ സുഭാഷ് കണ്ണൻ ഇവരെല്ലാരും. ஏன் போல? അപ്പുറം പോയില്ല, അങ്ങോട്ട് പോവാൻ തോന്നിയില്ല. പിന്നെ സിനിമയുടെ പൂജ 2021 ജനുവരി 26 സിനിമയുടെ പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നാണ് പോയത്. அப்போ போகும்போது எப்படிங்க இருந்துச்சு? எப்படிதான் போக முடியும் அந்த நரக வாழ்க்கைக்கு அப்புறம்? எப்படி போக முடியும்? ഭയം 17 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം அந்த சினிமாவோட பூஜை நடந்தது கொடைக்கானல் பக்கம் தானே. அப்போ அவர் கூப்பிட்டாருന്നു. வண்டி எல்லாமே அவர் தந்தாச்சு. அப்போ தானே பூஜை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம குணா கேவ் திரும்பி பார்க்கறதுக்கு 17 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அங்கே போய் அது அந்த குணா கேவ் பார்த்தா அப்பதானே ஒரு நடுக்கமா என் காலு நடுங்குது மொத்தமா. நான் என்னோட நண்பர்கள் எல்லாம் என்னை கூட்டி அந்த குணா கேவ் காட்டி தന്നു. என்னோட பயம் எல்லாம் அந்த கலைஞ்சிட்டு தலைச்சிட்டு போனோம். இப்ப மறுபடியும் அந்த பயம் எது பயம்? இனிமே ஃபுல்லா போகலாம். இன்னும் குணா ஷூட்டிங் நடந்த இடத்துக்கே போகலாம். ஷூட்டிங் நடந்த இடத்துக்கு போகலாம். இந்த சினிமா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ் மக்கள் யாருமே அந்த குணா கேவ் நிஜமாவிலே பார்க்க போகாது. அந்த ரொம்ப ஆபத்தான இடம் அது. எங்களுக்கு அப்ப தெரியல. கொடை மக்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி ஆகணும். அவரு நிறைய உதவி பண்ணிருக்கு எங்களுக்கு. അതെ, ഞങ്ങൾ കയറി വന്നതിന് ശേഷം അവരാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി ചൂട് തീ കത്തിച്ച് ചൂട് തന്ന്, അത് ചായ തന്ന്, എന്ത് വേണം എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് എന്താ കൊടൈക്കനാലിലെ ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് ഇറങ്ങൂലെന്ന് പറഞ്ഞല്ല.
അപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് ഇറങ്ങൂലെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല, നീ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, കുഴി ഡേഞ്ചർ, ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരാണ് അല്ല പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങൂലെങ്കിൽ അവൻ ഇറങ്ങട്ടെ, ജോർജ് മരിയം ക്യാരക്ടർ അവർ അതാണ് അവനിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ആരും ഇറങ്ങൂലെങ്കിൽ അവൻ ഇറങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് സത്യം ഞങ്ങളെ ഇറക്കി, കുട്ടനെ ഇറക്കിയത് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇറക്കൂലായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവരെ നാട്ടുകാർ சூப்பர். ஓகே சார், கடைசியில் வந்து நீங்கள் தான் அவர் தூக்கிட்டு வருவீங்க. கடைசியில் அவங்க காலை தொட்டு கும்பிடுவாங்க எல்லாரும் வந்து, சாவை பார்த்துட்டு வந்திருக்க நீ ദൈവത്തിക്ക് സമം. അതെ, ഒരുപാട് പേര് 10, 13, 15 പേര് പിള്ളേര് തന്നെ വന്നിട്ട് കണ്ടു. മൊത്തം പേര് കാല് വന്ന് ഇവനെ തൊട്ട് കുട്ടനെ തൊട്ട് സ്തുതിച്ചിട്ടാ പോയത്, ദൈവത്തിനെ പോലെയാണ്. സിനിമയിൽ 2-3 പേരെ കാണിക്കണുള്ളൂ. പക്ഷെ കുറെ പിള്ളേര് ചിത്രമുള്ള പിള്ളേര് എല്ലാരും ഇവൻ ദൈവമെന്ന് പറയണ. ആ കുഴിയിൽ വീണ് ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 14ാമത്തെ ഇവൻ കടവുളാണെന്നുള്ളത് കരഞ്ഞോണ്ട് അവര് കരയണ ഇവന്റെ കാലിൽ തൊട്ടിട്ട്. அதோட டெப்த் எவ்வளோ, நீங்க எவ்வளவு தூரம் போய் காப்பாத்து? டெப்த்து அவரு சொல்லுது 600 അടി എന്താ சொல்லுது. അടി ഇറങ്ങിയത് 87 അടി താഴ്ചയിലെന്നാണ് അവർ சொல்லுது അന്ന് ടൈമിൽ சொல்லுது. எனக்கு கரெக்டாയിട്ട് അറിയില്ല, அന്ന് പറഞ്ഞது അങ്ങനെയാണ് கணக்கு. ஓகே, அந்த படத்துல பார்க்கும்போது ஸ்ரீநாத் பாசி வந்து ஒரு ஸ்லோப்ல இப்படி படுத்திருப்பாரு, அதுக்கு அடுத்து விட்டு வலிக்குன்னா கீழே விழுந்துருவார், மறுபடியும் போயிடுவார். அப்படிதான் உண்மையாவே இருந்தாங்களா? அந்த சினிமா ஷூட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லிமிட்டேஷன் இருக்குல்ல, அதுக்கு தானே அந்த மாதிரி இல்லை. ஒரு ஜீன்ஸில் നമ്മുടെ ഒരു പാറ ഉടക്കി அப்படி தானே തൂങ്ങി നിന്നിട്ട് தானே இருந்தேன். ஓ, ஷார்ப்பா இருந்தது மாட்டிக்கிச்சு. மாட்டிச்சு, அப்படி தானே இருந்தது, அப்படி தானே இருந்தது. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് കൂടി നന്ദി சொல்லலாம். அந்த ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്ന ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ நிறைய உதவியாയിരുന്നു எங்களுக்கு. அது ஒரு மலையாளி டாக்டர், பேரு சொல்ல தெரியாது, அந்த டென்ஷன்ல பேரு கேட்கல. அந்த இந்த ப்ரோக்ராம் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கணுங்க, அவருக்கும் எங்களுக்கு நன்றி. அது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. படம் பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு லாஜிக்கா எப்படி அவ்வளோ தூரம் கீழே விழுந்தவர், தலையில் அடிபட்டு இந்நேரம் ரத்தம் நிறையா போய் அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும். பட் ரியல் இன்சிடெண்ட்டில் இவர் சர்வே ஆயிருக்காரு அப்படின்றப்போ அது எல்லாருமே அதை நம்பி தானே ஆகணும். வெளியே வந்தோன்னு உங்களுக்கு எப்படிங்க இருந்துச்சு? கான்சியஸாக இருந்தீங்களா? வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஊர் மக்கள் கொடை மக்களும் எங்களை தூக்கிட்டு போய் அந்த குச்சிக்கம்பெல்லாம் போட்டு தீட்டு ചൂട് அந்த குளிரெல்லாம் மாற்றி அவருக்கு நன்றி சொல்லி தானே ஆகணும். எவ்வளோ வாட்டி சொல்லியாலும் அது பத்தாது. ஓகே, சுபாஷை எப்படி மேலே தூக்கிட்டு வந்தீங்க? அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும்ல? ரொம்ப കഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം എന്നെക്കാളും ഇത്തിരി ഹൈറ്റും വെയിറ്റും എല്ലാം കൂടിയ ആളാണ് സുഭാഷ്. അതുകൊണ്ട് കയറി വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കയറി വരാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പൊങ്ങിപ്പോൾ വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. കാരണം കുഴിയുടെ ഷേപ്പ് അത് അങ്ങനെ കൊണ്ട് കയറി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ കയറും, പിന്നെ അവനെ വലിച്ച് കയറ്റും. അല്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവനെ ആദ്യം തള്ളി മുകളിലോട്ട് കയറ്റും, എന്നിട്ട് ഞാൻ അടിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് കയറ്റി മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. കുറച്ച് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കയറി പോരാൻ. ஏன் கேட்குறேன்னா, அவர் படத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது டைப் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்திருப்பாங்க, நீங்களும் டைப் பண்ணி தான் கொண்டு வந்தீங்களா? ടൈപ്പ് അവർ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് കുറേ കെട്ടുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും അതൊക്കെ മറന്നുപോയായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പോലെ കുറേ കെട്ടി ഒരു കെട്ടല്ല, ഒരിക്കലും അഴിയാത്ത പോലെ കുറേ കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയാണ് അവനെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ കെട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എവിടെ തൊട്ടാലും അവന് ഭയങ്കര പെയിനായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും മുറിവായിരുന്നു അവൻ്റെ മേത്ത് ഉള്ളൂ. എവിടെ ഫുൾ ചോരയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കെട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ കെട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സഹിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ அவனை கெட்டி ஒரு கணக்கிന്. அந்த குழிக்குள்ளே போகும்போது நிறைய பேர் அந்த 13 பேர் இதுக்கு முன்னாடி உள்ளே போயிட்டு காணாம போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அவங்க இந்த ஸ்கெலட்டன்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பயமுறுத்தியிருக்காங்களா? ഭയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഭയമൊന്നും തോന്നിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോഴും അന്നത്തെ സ്കെലട്ടനൊന്നും കണ്ടില്ല. കാരണം ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വെള്ളം വീണ കാരണം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും തങ്ങി നിൽക്കില്ലായിരിക്കും. കാരണം ഒരു തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല അത് അവിടെ. കുഴിയുടെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഒന്നും തങ്ങി നിൽക്കില്ലായിരിക്കും. ഏറ്റവും അടിയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ. இப்போ அந்த படம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து தனியாக அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி போயிடுவீங்க. அதுதான் உங்கள் ரியல் லைஃப்லேயுமே? അത് ശരിയാണ്.
ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നേരെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു 2 മാസം ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവരുടെ കാണാൻ പോകണത് തന്നെ. പിന്നെ അത് വീട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആരുടെടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. யாருக்குமே தெரியாதா? ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ஃபால்ஸ்ல இருந்து விழுந்துட்டாரு. അത് പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൽ ചാട്ടിന്ന് വീണാന്ന് പറഞ്ഞത്, പാറയിൽ തെന്നി വീണാന്ന് പറഞ്ഞു, കാല് തെന്നി വീണാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവന് കിടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴി പോയെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ. എന്താള് നിജമേ பயந்து போய் அது இந்த ஓவர் இமோஷன். கொடைக்கானல் வந்ததுக்கு அப்புறம் 1 month யாருக்குமே தெரியாது இந்த இன்சிடென்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பேப்பர், தமிழ் பேப்பர் கட்டிங்கு பேப்பர், അത് ഒരാൾ அந்த ആള് ഇங்கே പോട്ടത് അത് ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല അയാൾക്കുള്ള ഒരു കൊടുത്ത് அந்த ആള് പേപ്പർ പഠിച്ച് பார்த்து இந்த കുട്ടൻ്റെയും സിജുവിൻ്റെയും ഫോട്ടോ பார்த்ததுக்கப்புறம் എന്തോ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിരിച്ച് அப்படி சொல்லி எல்லாருமே ഇവിടെ വന്ന് சொல்லி അങ്ങനെ തനിയെ ഇവിടെ ന്യൂസ് സ്പ്രെഡായി. அப்படிதான் தெரிஞ்சது. പിന്നെ அதுக்கப்புறம் ഞങ്ങളുടെ சர்ச் இருக்கு அங்கே ஃபாதர் இல்லையா, ஃபாதர் அனௌன்ஸ் பண்ணி எல்லாமே தெரிஞ்சது. அது அந்த கேப் எவ்வளவு தூரம்? 2006க்கு அப்புறம் எப்போ தெரிஞ்சது? 1 month 1.5 month. அது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது. தெரிஞ்சவன என்ன சொன்னாங்க எல்லாரும்? தெரிஞ்சது ഇത്ര ഷോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഒരാൾ കുഴി പോയി അത് തിരുമ്പി வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய ஃபீலிங் இருக்குது. இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் இப்போ വലിയൊരു இன்சிடென்ட், ஆள்கார் இப்போ எல்லாரும் ஷோக் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் ஷோக். கண்டிப்பா உங்க வீட்டில் ஷாக்காக இருப்பாங்களாங்க? ஷோக்காக இருக்கு. என்ன சொன்னாங்க? இவ்வளோ, ஏன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பெருசா தெரியாது. ஓகே, ഒരു ചിന്ന കുഴിയിലാണ് കാപ്പാത്തിട്ടാங்க அப்படி. അതെ, കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അത്ര അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പടം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഈ കുഴിയുടെ ആഴവും അവ ഇറങ്ങണതും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഷോക്കായി പോയി വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും. എൻ്റെ കൊച്ചുങ്ങളാണെങ്കിലും അച്ഛനമ്മച്ച് വൈഫ് എല്ലാവരും ഷോക്കായി പോയി ശരിക്കും. ഇത്രയും ഇറങ്ങി ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോയല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആകെ എല്ലാവരും ഒന്നും പറയാനില്ല, കരച്ചിലാർന്നാകെ. வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க உங்க வீட்டில் இந்த இன்சிடென்ட் தெரிஞ்சவன? இன்சிடென்ட் தெரிஞ்ச உடனே அந்த என்னுடைய அம்மா குட்டனை வந்து கெட்டிப்பிடிச்சு எழுதாச்சு. ஆனால் முதல்ல இருந்து திட்டுறது அது போய் அதெல்லாம் கிடையாது. என்னோட மம்மி அப்படி ஒன்றும் திட்ட மாட்டாங்க. சரி, இன்னொரு விஷயம் கேட்குறேன். குகைக்குள்ள நீங்க இறங்குனீங்களா, அப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு ஷாக்காகி இப்படி பிடிப்பாரு. சொல்ல மாட்டேன். சொல்ல மாட்டீங்களா? அது எங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச உண்மை, அது நண்பர்களுக்கு கூட தெரியாது. அப்படியாங்க? കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചടാ ശരിയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവര് പറയണില്ല. അത് അവര് തമ്മിലുള്ള ഡീലിംഗ് ആണോ? சொல்லவே மாட்டேன்டாரா? நீங்களும் கேட்டுக்கலையா? அந்த பாபநாசம் மூவிலே പറയും சொல்லமாட்டே கமலஹாசன். அந்த உண்மை எங்க கூட மண்ணடி விட்டும். கடைசிக்கு சொல்ல மாட்டீங்க? சொல்ல மாட்டேன். டைரக்டர் கேட்டிருப்பார்ல, அப்ப என்ன சொன்னீங்க? டைரக்டருக்கு தெரியும் சொல்லிட்டீங்க? சொல்லிட்டேங்க. அது எது உண்மை எது போயின்னு டைரக்டருக்கு தெரியும். நீங்க போய் கேட்டு பாரு. சொல்ல மாட்டாரு. ஸோ அந்த படத்தை பத்தி உங்க ஏரியால எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத ஒவ்வொருத்தரா அப்படியே. സൂപ്പർ പടം, ഞങ്ങളുടെ കഥ തന്നെ സിനിമയായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഒരു ഹീറോ மாதிரி ഫീൽ ആവുതാ ഏരിയക്കുള്ള വരുമ്പോൾ? എല്ലാരും ഒരേപോലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മളെ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ മനസ്സിലാവൂല പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ സിനിമയില് എല്ലാവരുമായിട്ടും സെൽഫി. കേരളം മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വിലയുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പോയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫിലിമിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പോയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ പോണ വഴിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്ന്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പറമ്പിൽ, റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു പറമ്പിലേക്കാണ്. അതിലൊരു ബസ് പോയി. ആ ബസ്സിൽ ഒരു പയ്യൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ ബസ് നിർത്തിച്ചിട്ട് ചാടി ഇറങ്ങി ഓടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന്, നിങ്ങൾ ഇന്താളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് അല്ലേ? ആ ചേട്ടാ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അവൻ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത്. എന്തായാലും അടയാളം தெரியுது. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது தான். ஏன்னா யாருக்குமே அதை வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது, அது எப்படின்றத சொல்ல முடியாது, விளக்க முடியாது. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പറ്റി നീ എന്നാ നിனைக்கிறீங்க? ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യ പോയാലും കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരും പോവില്ല, മനസ്സിലായ? ஸ்டில் அதே மாதிரி தான். நீ உண்மையாலே வந்து இந்த ட்ரெஸ் தண்ணி பட்டு அழுக்காயிடும் அந்த மாதிரி தானே இவரு? தண்ணி பட்டாலும் அழுக்காகுமா? அந்த இடத்துல இல்ல, அங்க முடியாது. ஆனா அந்த சாப்பாடு அந்த மாதிரி தானா? എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഖത്തറിലാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ 2 നാൾ മുന്നാടി വന്നത്.
அந்த படம் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸிനെ நிறைய பார்க்கணும் அந்த ஃபீல் வந்து എനിക്ക് ലീവ് കിടക്കില്ല. ഞാൻ അങ്ങേ ചെന്ന് മാനേജറെ பார்த்து அங்கே ചെന്ന് എനിക്ക് ലീവ് போடணும், എനിക്ക് ലീവ് വേണം அப்படி சொல்லி ലീവ് only 14 days தான். എനിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ பார்க்கணும் എന്ന് அப்படி சொல்லி എനിക്ക് ലീവ് കിടച്ചിരുச்சு. അങ്ങനെ ഒരു 14 days കിടച്ചിരുச்சு. அதுக்கப்புறமா 2 days before ഇന്നലെ വന്നിരിച്ച് ഇവന്മാരെല്ലാവരും பார்த்து ഇനി ഇവരുടെ ഒപ്പം പോയി ഒന്ന് ഫിലിം பார்க்கணும். ഫിലിം ഓൾറെഡി ഞാൻ பார்த்து വെച്ച് അതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പോയി பார்த்து அந்த ഫീലിംഗ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് அந்த மேனேஜருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி. அந்த மேனேஜருக்கும் ഞാൻ നന്ദി. പേര് சொல்ல மாட்டேன். நீங்க சொல்லுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவ்வளோ புனிதமானது. அந்த சோங்கில் சொல்லலையா, அவ்வளோ புனிதமானது. அந்த ரஜினி படத்தில் சொல்லுவேன், ரஜினி அதில் மம்முட்டி சொல்லுவாங்கல்லே, தளபதி சூர்யா நட்பை பற்றி தெரியுமா, இந்த சூர்யா பற்றி தெரியுமா, அந்த மாதிரி தானே நட்புன்னா எங்களுக்கு அப்படிதானே. எப்போ எல்லாரையும் மீட் பண்ணீங்க இப்போ வரைக்குமே? ചൈൽഡ്ഹുഡിലെന്റെ എങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ്. അണ്ണാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒതുവി അല്ല ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. കമലഹാസനെ നേരിട്ട് பார்க்கணும். അണ്ണനും ഹെൽപ്പ് பண்ணணும். അണ്ണൻ ഓൾറെഡി എന്തായാലും ചാനലിൽ റിപ്പോർട്ടില്ല. തമിഴിലെ നല്ല അടിപൊളിയാ. நான் சொன்னா கூட சார் வரமாட்டார், நீங்க சொன்னீங்கன்னா வருவாரு. சரிங்களா, நீங்களே சொல்லுங்க. சுபாஷ் சொல்லுடா. கமல்ஹாசன் சார், எங்களுக்கு உங்களை பார்க்கணும்னு நிறைய ஆசையா இருக்கு. ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தா சொல்லுங்க. கண்டிப்பா அது நடக்கும். குட்டன் காப்பாத்தினோன்னு அவர் நீங்க வந்து ஒரு கான்சியஸ் இல்லாம இருந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் முழுமையா வந்து ஆஃப் கான்சியஸ். அதுக்கப்புறம் குட்டன்ட்ட என்ன சொன்னீங்க? எங்க இருந்து தப்பிக்க முடியுமா நான் கேட்ட முதல் கேள்வி. எங்க இருந்து? கொடைக்கானல்ல இருந்தா? அந்த குழியில. ஓ, மேல ஏறும்போதா? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோனே பேசுனீங்களா? பேசி. ஓகே. எங்க இருந்து தப்பிக்க முடியுமா நான் கேட்ட முதல் கேள்வி. ஓகே. அவர் அதுக்கு நம்மளால தப்பிக்க முடியும், பரவாயில்ல, பயப்படേണ്ട എന്നാണ് சொன்னேன். ഓ സൂപ്പർ. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കരുത്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന് നോക്കില്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. നമ്മളിലോട്ട് വന്നു ചേരാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ഒന്നും എന്താ പറയുക, ഒന്നിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കരുത് നമ്മ. അവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പറ്റി. ഫ്രണ്ട്സ് അതെ, ഫ്രണ്ട്സ്. மேலே எல்லாருமே வந்து அதாவது போலீஸ்லேருந்து எல்லாருமே இல்லை காப்பாற்றலாம் முடியாது, அவ்வளோதான் சுபாஷ் போய் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நீங்கள் கீழே டார்ச் லைட் அடித்து ஃபஸ்ட்டு சுபாஷ் பார்க்குறீங்க உயிரோட, எப்படி இருந்துச்சுங்க? ലോകം കീഴടക്കിയ ഒരു ആനന്ദമായിരുന്നു സുഭാഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ. ഉലകം എന്താ ഉലകം കൈക്കുള്ള ആയ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു எனக்காக அந்த பாட்டு. ஏன்னா எல்லாருமே பாடுவீங்க, எல்லாரும் பாடினா கோரஸா. மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதலல்லே, அதையும் தாண்டி புனிதமானது. கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே, பொன்மணி உன் வீட்டு சௌக்கியமா நான் எழுதும் சௌக்கியமே, தானே பாட்டு தெரியுமா? வார்த்தை முட்டுது. ஓ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. மஞ்சுமல் பாய்ஸ் வந்து நாட் ஒன்லி மலையாள மூவி, அதுவே மலையாள மூவிலாம் கிடையாது, இட்ஸ் யூனிவர்சல் மூவி. தமிழில் வந்து நாங்கள் அப்படி கொண்டாடுறோம். ரிப்பீட்டட் ஆடியன்ஸ் நிறையா. இப்போ ஈவன் நானே ஒரு 3 வாட்டி அந்த படத்தை போய் பார்த்துருக்கேன், அவ்வளோ தூரம் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். சின்ன சின்ன வில்லேஜஸ்லலாம் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக ரன் ஆகுது. எஸ்டர்டே கூட அனௌன்ஸ்மெண்ட் 100 crores வந்து கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்றது எவ்வளோ சந்தோஷம். இது எங்கள்ட சின்ன சினிமையை தமிழ்நாடு பூரா கொண்டாடு. உங்களோடது எப்பவுமே பெரிய சினிமா தான். അതെ, ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് ചിന്ന സിനിമ தான். தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மாலஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, அதர்வைஸ் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி பேஸ். அந்த தமிழ் மக்களுக்கு எங்கள்ட சினிമയെ கொண்டாடி இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு எங்கள்ட எல்லாம் മഴമാർന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ചിതു, പിന്നെ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഗണപതി, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സൗബികയുടെ ബാപ്പ, പിന്നെ ഷോൺ ആന്റണി, ഇവരിക്കും, പിന്നെ
ആക്ടേഴ്സ് ഫുൾ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും 11 പേർക്കും. പിന്നെ ആർട്ട് അജയൻ ചേട്ടൻ, പിന്നെ ക്യാമറമാൻ ഷൈജു കാലിത്ത്, പിന്നെ അതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ സുശീൽ ശ്യാം, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി. நீங்க நடிச்சிருந்தீங்கல்ல, உங்களே நடிக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஃபர்ஸ்ட் தக்கா ஃபார்ல கூப்பிட்டாங்களா, அப்போ எப்படி இருந்துச்சு? ஏன்னா நார்மலா ஒரு நார்மல் பர்சனா இருந்திருப்பீங்க, திடீர்னு உங்களை ஒரு சினிமாவில் நடிக்க சொல்றாங்க அப்படின்றப்போ അത് எப்படி എടുത്തുകിട്ടീங்க? വളരെ സന്തോഷമായി. അതെന്ന് വെച്ചാൽ വലിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മൂഡ് അറിയണോണ്ട് വലിച്ച്. ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ കുറച്ച് ഡയലോഗും ഞങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമ പറഞ്ഞില്ല. സിനിമയിൽ കുറച്ച് സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വലി മാത്രമല്ല, വടംവലി മാത്രമല്ല, അതിന് കുറച്ച് തൊട്ട് മുമ്പ് അവരായിട്ട് കുറച്ചൊരു സംഘർഷം സീനിൽ ഞങ്ങൾ ഡയലോഗൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ട്, അതിലും ഞങ്ങളുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് അവര് ഒരു സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വടംവലിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചിന്ന സൺഡേ ഉണ്ട്, അതിൽ ഞങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വടംവലിക്കും ഞങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ചിതു സൂപ്പർ വിട്ട കളിയില്ല. உங்களுடைய கேரக்டர் லால் சார் பையன் பண்ணியிருப்போம், அவர் என்ன கேட்டார் உங்கள்கிட்ட? ஏதாவது கேட்டாரா இன்புட் மாதிரி, சார் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு? அந்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே எங்கிட்ட ஒரு 2-3 வருஷம் பழகி எங்களோட பிஹேவியர் எப்படி 2-3 வருஷம் உண்டு. அந்த ஜானமனுக்கு முன்னாடி தானே அந்த டைரக்டர் எங்களை കണ്ട എങ്കിட்ட 2-3 വർഷം പഴകി എങ്കിടെ മാനർസങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് பார்த்து தெரியல எங்கள்ட அதே பிஹேவியர் தான் ஓരോருத்தரும் அந்த ஆக்டர்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. அதனால தானே அவர் ஆக்டர்ஸ் அவர் அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் எடுத்திருக்கு. அவருக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த இது. கண்டிப்பா அந்த கேவ் வந்து நீங்க 2 பேரும் தானே பாத்தீங்க, அந்த செட்டு போய் நீங்க 2 பேரும் உள்ள இறங்கி பாத்தீங்களா இல்ல பாக்கலையா? அதெல்லாம் ഉള്ള പോയി പാത്തു ഉള്ളേ ഉള്ള അകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു, സെറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു. സെറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ഗുണാക്കേവിലെത്തിയ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. കുറേ നേരം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തം വിട്ട ഒരു നിപ്പായിരുന്നു കണ്ട് സെറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ. ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണാക്കേവ് പറഞ്ഞത്. ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுடைய அந்த டைமுக்கு. கடைசியா அந்த பாட்டு ஒன்று வரும்ல இந்த படத்திலேயே, அதை மட்டும் பாட முடியுமா? കുതന്ത്ര തന്ത്ര മന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലടാ, കുടിച്ച കള്ള് കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ, മന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലടാ, കുടിച്ച കള്ള് കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ. தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்தடுத்து உங்களை நாங்கள் நிறைய படங்களில் பார்க்கணும். நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ இருக்கிற பொசிஷனோட அடுத்தடுத்து பெரிய நிலைக்கு வரணும். நான் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். எங்கள்ட பேட்டி இருக்கிறதாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து பேட்டி எடுத்ததுக்கு எல்லாருக்குமே எங்கள்ட நன்றி. கிருஷ்ணா கேமராமேன் ചേട്ടൻ, കുമരൻ, രാഹുൽ, ബാല, വിപിൻ, എല്ലാവർക്കുമേ എങ്ങളുടെ നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.